Okay guys, no, habang nagpapalit tayo sa Jojo vulcanizing ng ating gulong, meron na namang biktima ng walay yara na pre, walay kalaban. Asa yung motor katong badya? Asa daw siya? Pwede na ako. Oy. Taga-takway. Yes, taga-takway daw guys. No? Wala yung badya na motor. Talagang nangyaring walang sarili lang disgrasya guys, no? Sariling disgrasya lang. Oy, tindog man. Dili hubog. Kaya ra. Oy. Nakimartis ta dire. Na overshoot guys, no, sa Tadico Road. Isang taong na overshoot yung ano niya, badya. Diretso lang na motor. Diretso lang. Kay maside sweep na dia, madugangan na dia. Hindi mo na ikarga og sakyanan kay okay ra, taga-takway daw. Wala kayo na? Katubangan yung di. Wow. Taga-asa na? Taga? Si Al Abinoa rin na? Dili hubog? Overshoot lang? Si Al Abinoa pala yan. Guys, taga Purok Takway lang. Malapit na, no? Kanila. Pero parang okay lang naman. Wala, sarili rang kuan, boy. Sarili rang pag-break niya ba? Lagi, taga-takway raman na, taga diha si. Abante siguro nya na shot ya, de. Okay. Ato ari to. Zero lagi ka, zero ya. Zero. Ituhan. Okay ra guys, no? Buti na lang kay nakatindog na, no? Araw! Yang bata? Ano na? Nanyo? Oop! Grabe, dan ambulance guys. Pasig din na padala sa ospital, sa kuha na padala sa Manghilot. Sus, bakit yung nauluboy, oh. Dala na ito lang, balik na, dalawa na ko. Asa yung motor?